Oy guys, oh nice, oh decoration nice. Oh. Okay, sa ibang lugar naman to guys, sa Lenshan ito. For herbs? Yeah, soon. Yeah. 60 cent oh. Tio, nor 60 cent. Ja. Kaupin birda oh. Das brauchen wir jetzt nicht. Winterhout. Wenn die Geranien weg sind, dann könnte man die Pflanzen kaufen. Uy, broken beer salad. Hoy guys, di anis Lenshan guys. Ibang ano naman to guys. So bibili kami dito ng mga prutas at gulay na din. Oh yan oh guys, maganda rin siya oh. 2 € 90. Nice oh. Ito yung orchids dito guys. Pito year di orchid is. Pito year di orchid. 7,90 €. Agoy. Guys oh, ang ganda guys ng orchids. Oh, see? Okay guys, ang cute nito guys. Silly. Mayroong naiibang tatay o black. So, let's go. Huh? Rot? Ay, Koekmel needs 2 year here. Welche Farbe denn? Wala. Welche Farbe? Die Ocean. Ne, die haben wir doch. Hä? Die in der Küche, die sind nicht mehr schön. Ja, weil du kaufst die fast kaputt. Die anderen, die waren genauso toll. Die sind noch schön im Zimmer. Ja, meinst du, das ist gut? Oder die hier, weiß ich nicht. Ja, die o yellow. Ja, doch. Ja, guck mal schon, oh. Ja, nehmen wir die. Später, ja? Yeah, guys. Okay, guys. Pasok kami sa loob. Hala, gusto kong bili ganito, guys. O, dekorasyon ni siya, guys. Uy, una natin. Aura ni siya, guys. Oh. Ganito dito, guys. Sa Lenshan. Yan yung kanilang gulay. Fruits. Mga mushroom. Ganyan yung mushroom nila oh, iba't ibang klase ng mushroom, carrots. So we are in Lenshan. Kawin birdi. Oy, na barat. Kukmal daon nor 1 euro oh. Oh guys, worth 1 euro lang guys. Very belegar here. Ilang mga bell pepper, aubergine. Gut. Broken aubergine yung talong nila guys. Was kosten die denn? Ayan aubergine 500 grams. 1,95. Wie viel brauchst du denn? I think not so big. Ja, Not so big. Wir gucken, ob die... Warte doch mal. Why? Ich Baro. wollte die wiegen. Wie viel hast du denn? Ay, no, kani. So guys, ganito yung aubergine dito guys. Aubergine sa Deutsch, talong sa Bisaya. Ja, kannst du nehmen. Ha? Die sind günstiger als in Aldi. Oh guys, aubergine sa Deutsch, talong. Sa Bisaya, talong. Bas bigin di ale? Nee, du brauchst nicht wiegen. Oh. Die nur um zu wissen, wie schwer die sind. Okay. Wie nimmst du denn? 3 reicht doch, oder? Yeah, dry. Okay, guys. Let's go. Oh, look. Celery. This is tomato here. Very nice. Tomaten 1,50. Oil. And this one is fruits. Ay, I want to buy this
Clementine. This is also my my one of favorite Clementine manidiri Clementine. Tiyo. Kukmal. Clementine. Ay iskaw pidi. Chachi, ein pakso here, rein tun. Ein pakso. Nis broken tuti. Nis broken tuti udah. Bisir di udah di anderin. Abasyon uko mal. Dirmanda is lakin pure miss. Bail isabi gik fotografi rin. Gisag Pilais Pilipinis. So guys, ito yung mga pangtanim na mga halaman guys. Oh. Like this one, meron ako nito guys. Ayan meron ako nito. Ito mga tulips guys. Oh, yan mga tulips guys. Oh. Pero hindi ito pwede sa Pinas guys kasi kailangan nito ng sisibol lang ito sa froling. Kaya hindi ito pwede sa Pinas. And this one, I don't know what is this. Okay. Oh, guys, look at this. Oh, very big. Oh, my goodness. Oh, my God, guys. Palagay ko, guys, is 10 kilo isa. Oh, guys, look at that, guys. Mayroon ba tayo nito sa Pinas? Ganito kalaki ang repolyo. Di is repolyo, hais manis praki. On birhabin kay ni DC gross. That's so gross. Guys, wala tayo nito sa Pilipinas. Okay? That's why nag-video ako, guys. Charot. Bala na kung ilaong ko nilang tapang, I don't care. That's what that one is iba. Ito naman ay iba. Ito naman ay pula. Magpalit sa amiguan, guys. Hala, tiyo, mais. Brauchst du Frühlingszwiebeln, Lauchzwiebeln? Lauchzwiebeln? Ja, brauche ich. Ein Hund. Suker mais. 99 cent. Agoy. Was bedeutet ein Stück? Das bedeutet ein Stück 99 cent, oder? Ja. Hala, tuy. Süßmais, ne? Ja. Zuckermais. Ich musste die. Zuckermais, ja. Ich musste die Schatzi. Ja, dann nimm doch eine. Eine? Ja, warum? Is easy das. Subay. Suka mais. Mga awat na lang unta kong mais. Uy. Warum sie haben die Haut? Ha? Warum sie haben Haut? No, subay. Oy, yung radish nila, ang lalaki ng radish, oh. At saka yung repolyo nila, oh. May tumitingin sa akin, guys, pero wala akong pakialam. Tignan nyo yung kanilang pipino. May pipino naman tayo sa Pinas na ganito, oh. Tiyo, bobisdo. Yung hobby ko nawawala. Wait lang, guys. Patuloy lang tayong mag-video. Bahala na si Batman dyan kung magsabihin silang tawag dyan tapang. Ay nako, nandito pala yung marami, oh. Fierces. Eto nectarine. Ito yung nectarine. Tiyo, di is fierces, udah? Ni nectarine ya? Das sind Nektarinen. Ay, da of fierces. Aba. Ha? 500 grams. Ein Euro. 45. Okay guys, bili na tayo ng fruits. Ang lalaki. Ni Tiyo Kapim Birda im Aldi. Di. So gross. Udah. This is okay.
Das kostet nicht normal, die kosten ja auch so viel, wa? The weiß ist nicht. So besser hier? Muss vegan oder nicht? Tio, muss vegan oder nicht? Ni? Ein Pakso? So guys, hanap tayo ng kiwi. Dito na area is kiwi. Ang hobby ko. Kasi maggawa ako nito tomorrow. Kasi nandyan yung aking mga bayaw. Long video for the vlog. Kaya guys, naintindihan ko na yung feeling ng magbablog, nakakahiya pala talaga sa public. Ah? Ja, Berin. Bieren haben wir doch. Beer, haben? Ja, hinten steht da doch. Das ist kaputt. Nee, die sind nicht kaputt, die sind gefallen, das kannst du rausschneiden. Das ist nicht so teuer. Mir ist das egal, aber... Oh guys, yung kanilang pakwan and ito yung watermelon. Ito ba yung watermelon? I don't know. I'm not sure. At ito, hindi ko alam ano yan. Ito, meron tayo nito. Apple. Tiyo, kopin birdi udah, nis. Oh guys, papakita ko sa inyo guys ha. Ito guys. Ito yung hemberry. Tapos, ayan yung nandun sa amin. O, tunok-tunok. Kung siya guys. O. O, diba guys? Warum decline ni? Das sind Waldbeeren. Guys, only 1 euro guys. Kaupin birdi. Kosten Ito yerdi. Waldbeeren. 3 Euro. 2,95 €. 2 euro po di? Ja. Warum nis? Puro. Ja, Kani nga na tanan guys, tilawan na nina ako guys, pero pag naaga ko mga bayaw, mag-prepare ko. Cooking pilay sa okay guys. Gut. Ito hindi na ako bibilin yan, strawberry, kay maasim-asim. Uy, sweet strawberry oh, aba. Mahal man guys, oh, mahal ang price guys. Ha? Dao, beser. Die, Pilays da drain is ali kaput. Nee. Dakok mal disabin da kaput gibak das. Nee. Tio. Gut. Ja. Ya ginbir. Okay guys, mupila nami guys. Ito oh. Iba siya, kakaiba siya na ano oh, mga prutas yan dyan oh. Prutas area. Dito ito sa Lenshen. Adyo naman mga gulay. Ang haba na ng video ko, enough na siguro. Ayun, may pineapple. O, diba?